ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان منور سلطان۔ آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم موضوع پہ، نوجوان سماج کا ایک اہم حصہ، لیکن نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، نوجوانوں کی تربیت کے لیے الگ سے کیا انتظام ہے ہمارے پاس؟ جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ ایک کامن سیٹ اپ ہے، جنرل سیٹ اپ ہے سبھوں کے لیے، لیکن آج کے دور میں نوجوانوں کا ذہن، ان کی نفسیات اور جو حالات ہیں، اس تناظر میں نوجوان بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی ذہنی اور فکری تربیت ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس اس کا انتظام کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور انتظام نہ ہونے سے کس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں، اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ مولانا آپ کا خیر مقدم ہے، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے، دینی تعلیم کا، عصری تعلیم کا جو بھی نظام ہے، وہ ایک جنرل و کامن نظام ہے جس میں تمام لوگوں کے لیے ہے، کلاس 1 سے شروع ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی تک جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو ایک خاص وہ ہے، جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، ان کے لیے اسپیشلی ہمارے پاس کہ ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، ان کی فکر کو سمجھتے ہوئے، ان کے لینگویج کی رعایت کرتے ہوئے، ان کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نوجوانوں کی تربیت بہت ہی اہم حصہ ہے ان کی زندگی کا، اور یہ تعلیم ہی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن چونکہ تعلیم اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ایک مرحلے تک تو تعلیم کا ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے، جس میں کامن تعلیم ہے، پھر اسپیشلائزیشن کا دور آتا ہے، وہ بھی بہت بوجھل ہوتا ہے۔ تو تعلیم چونکہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اور تعلیم میں اب ایک مورل سبجیکٹ صرف ایک سبجیکٹ بن کر رہ گیا ہے، اس لیے نوجوانوں کو، خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو تربیت کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک الگ پروگرام بنانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر نوجوانوں کے لیے تعلیم سے ہٹ کر ایک پروگرام بنایا جائے گا تب وہ ان پر مؤثر ہوگا، تب انہیں محسوس ہوگا اس کی اہمیت۔ تو اس میں 2 پہلو ہیں کام کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم سے ہٹ کر تربیت کا ایک مستقل نظام بنایا جائے، چاہے وہ ماہانہ ہو، 2 ماہ پر ہو، 3 ماہ پر ہو، مختلف مناسبتوں سے ہو، کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کا اور ان کی تربیت کا کوئی نہ کوئی ایک مستقل نظم ہو، اور یہ نظم مستقل چلتا رہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ موجودہ جو وسائل ہیں نوجوانوں تک پہنچنے کے، اس کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کی جائے، یہ دوسرا پہلو۔ ان 2 پہلوؤں سے نوجوانوں کی تربیت کی جا سکتی ہے، نوجوانوں کو ان کو اپنی تربیت کا احساس دلایا جا سکتا ہے، اور اگر اس پر توجہ دی گئی تو ہمارے نوجوان اپنی تربیت حاصل کریں گے اور ایک کامیاب نوجوان بن کر کے انشاءاللہ ملت کی اور ملک کی خدمت کریں گے۔ مولانا عام طور پہ جب ہم مضامین پڑھتے ہیں، آرٹیکلز، ویڈیوز، تو نوجوانوں کے اخلاقی بگاڑ کا چرچا بہت ہوتا ہے، لیکن اس بگاڑ کے بالکل تناظر میں، اس کے برابر میں جو اصلاح کی کوششیں ہونی چاہیے اور جس انداز سے ہونی چاہیے، اس کی کمی کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ نہیں، حقیقت ہے، نوجوانوں کے اصلاح کی، ان کے تربیت کی جو کچھ سچویشن ہے وہ بہت کمزور ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تعلیمی نظام میں وہ چیز نہیں ہے، اور الگ سے مستقل نظام موجود نہیں ہے۔ تعلیم نوجوانوں کو اس انداز میں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ایک جلسہ ہوا، پروگرام ہوا، کانفرنس ہوئی، سیمینار ہوا، اور اس میں نوجوان بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، بڑے بھی آئے، بچے بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، اور اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ان کی تربیت ہو گئی، اس سے ان کی ذہن سازی ہو گئی، اس سے ہم نے ان کو ذہنی طور پر خوراک دے دیا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ اب سب بہت ہی نیک پارسا اور اچھے بن جائیں گے۔ یہی وہ چوک ہے جو عام طور پر ہماری طرف سے ہو رہی ہے، اور جس پہلو پر آپ نے کہا کہ ان کے اخلاقی بگاڑ کا، ان کے انتشار کا، ان کی بہت ساری خرابیوں کا چرچا ہوتا ہے، تو حقیقت میں وہ سب موجود ہیں، وہ سب پیش آ رہی ہیں، اس سے ہم بھگت رہے ہیں، ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی اس سے جوجھ رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں تذکرہ تو ہونا ضروری ہے، جب معاشرے میں وہ ناسور موجود ہے، اس کے اثرات، اس کے برے اثرات موجود ہیں، تو یقیناً اس کا ذکر ہوگا، لیکن تربیت کے پس منظر میں چونکہ یہ کام
अकेला हर शख्स अपने घर में कोशिश करता है करने की, लेकिन एक मरहला ऐसा आता है कि नौजवान की तरबियत अकेला उसके घर वाले नहीं कर सकते जी। वो अपने घर वालों से अलग हो जाता है, ज़हनी तौर पर अलग हो जाता है, बात सुनने के लिहाज से अलग हो जाता है, उसको तरबियत चाहिए एक अलग माहौल में ले जाकर। बहुत कम घर ऐसे हैं जो अपने नौजवानों के लिए ऐसा माहौल बना सकें जो साजगार हो उनकी तरबियत के लिए, सूटेबल हो उनकी तरबियत के लिए। ये वो चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है कि नौजवानों की तरबियत एक अलग माहौल में ले जाकर उनके हालात, उनकी नफ्सियात, उनके तालीम, उनके आज के मसाइल को सामने रखकर एक ओपन माहौल में उनके तरबियत की गुंजाइश है और उसकी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को पूरा किया जाएगा तभी वो तालीम और तरबियत उनकी मुकम्मल हो पाएगी। उन्हें एक और अहम मसला है नौजवानों के हवाले से, जब हम नौजवानों की बात करते हैं जी, तो जो आज का नौजवान है, आज के दौर का नौजवान जी, वो जाहिर सी बात है कि उनकी तरबियत जिस अंदाज से भी हुई है जी, अब वो हमारे अहले इल्म से, उलमा से दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं, अपने इलाके के, अपने गांव के अइम्मा से कट जाते हैं। तो ये जो दूरी है उनकी, और फिर वो जहाँ जुड़ते हैं जिन लोगों के साथ, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो इस दूरी को कैसे ख़त्म किया जाए, हालांकि यहाँ पे बीच में लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा मसला है, और दूसरा जो तरबियत की आप बात कर रहे हैं कि हमारे ऐसा कोई वो नहीं होता है कि बुज़ुर्गों के साथ बैठा जाए, उनसे मिला जाए, उसकी तरकीब दी जाए। तो ये जो एक गैप वजूद में आ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे हल किया जाए? इस गैप को पुर करने के लिए दो लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी जी। एक तो खुद घर वालों को कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने घर के बच्चों और नौजवानों को उलमा और ऐसे लोग जो बावकार हों, संजीदा हों, नेक तबीयत हों, उनसे उन्हें मुलाकात करवाएं। इसको भी एक काम समझें। खुद नसीहत करने के बजाय किसी के सामने ले जाकर बिठाकर उससे नसीहत करवाएं, मुलाकात करवाएं। बच्चों के ज़रिए, अपने नौजवानों के ज़रिए उनकी खिदमत में कुछ पेश करें। कभी अपने घर में ऐसे लोगों को बुलाएं जो उन नौजवानों पर मुअस्सिर हो सकें। ये घर वालों को करने की ज़रूरत है, और आज हर घर अपने नौजवानों के लिए फ़िक्रमंद है। ये अगर वो छोटा सा नुस्खा अपना ले कि अपने घर में नेक लोगों को बुलाए और अपने घर के नौजवानों के साथ बिठाए, अपने बच्चों को और नौजवानों को लेकर जाए और अच्छे लोगों की नशिस्त में, उनकी सोहबत में, उनके साथ बैठकर उनका एक वक्त गुजारे, तो इसका एक असर होगा। तो एक तो ये रोल है जो घर वालों का। दूसरा रोल हमारे अइम्मा, उलमा और नेक लोगों का है। चूँकि अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम दिया है, उनके पास एक सलाहियत है और एक चांस है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुआशरे के नौजवानों को अपने से करीब करें। ये यकीनी तौर पर तय बात है कि हर महल्ले का नौजवान अपने महल्ले के मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ता है। ये जहाँ भी नौजवान होता है वो अपने एरिया की मस्जिद में जुमे की नमाज़ ज़रूर पढ़ता है, और इमाम साहब जुमे की नमाज़ पढ़ाते हैं और ख़तीब होते हैं, लेकिन इमाम साहब मिंबर से हट करके किसी नौजवान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। अइम्मा को हमारे चाहिए, उलमा को हमारे चाहिए कि अपने इलाके के नौजवानों के साथ नशिस्त करें, बैठें, इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, अपने काम का हिस्सा बनाएं, और उन नौजवानों के साथ घुल मिलकर उनके साथ बातें करें, उनके साथ दीन की बात करें, उनके साथ उमूमी गुफ्तगू करें, उनको करीब करें, उनके मसाइल को समझें, और उनके अंदर ये एहसास जगाएं कि उनकी शख्सियत संवर जाएगी अगर वो दीन की तरबियत में शामिल हो जाएगी। ये दो तरफा काम है। इन दोनों कामों को बैक वक्त हमें मुआशरे में करने की ज़रूरत है। उन्हें एक और मसला है तरबियती नुक्ते नज़र से कि जो बच्चे उम्र के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हैं तो उनकी तरबियत का अंदाज़ भी अलग होना चाहिए। छोटा बच्चा है, उनका अंदाज़ अलग होता है, यानी ख़ास तौर पे ये सिन्ने बुलूग का मसला होता है और बुलूग के बाद का मसला। एक बड़ी कशमकश से बच्चे गुजरते हैं, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे उसमें बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं। अब उनका ज़हनी सांचा जिस अंदाज से आगे बढ़ता है कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकता, बड़ों से मुश्किल है और गार्जियन से भी और मुश्किल है। तो इस मरहले में उसकी रहनुमाई किस अंदाज से होनी चाहिए कि वो जो एक ख़ास तब्दीली आई है उसके अंदर, उसको एक जहत दें या उसको कंट्रोल किया जा सके। यकीनन उम्र अलग अलग है, अल्लाह ने बनाई है, बचपना है, फिर उसके बाद
13 साल से लेकर के आज 18 साल की उम्र का एक मरहला है, फिर 18 से लेकर 25 साल की उम्र का एक मरहला है। इन सब के अलग अलग अनावीन है, अलग अंदाज है। सबसे जो ख़तरनाक उम्र है वो इंसान के पुख्ता होने से पहले और बुलूगत के करीब की उम्र है, जिसको मुराहिक कहते हैं। 13 साल से लेकर आज के ज़माने में 17-18 साल की ये जो उम्र है, ये बहुत ही नाजुक भी है, बहुत ख़तरे वाला है और बहुत ही पुरजोश उम्र है। अब उनकी तरबियत के लिए क्या किया जाए, करना क्या है हमको? हकीकत में आज इस उम्र में हमारी जो नस्ल है, हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे और बच्चियां, वो दो चीज़ों के दरमियान काफ़ी जूझते हैं, अपने कैरेक्टर को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। तो सबसे पहले तो हमें हर नौजवान से उसके कैरियर पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। कैरियर पे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमसे करीब आएगा, हमसे उसको एक उन्स होगा, और जब वो करीब आएगा तो फिर कैरेक्टर पे बात करने की ज़रूरत है कि कैरेक्टर और कैरियर ये दोनों इंसान की ज़िंदगी के लिए कितने अहम है। शुरुआत हम गुफ्तगू की यहाँ से करेंगे। ये दोनों उन्वान नौजवान के लिए सबसे अहम होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि इस उम्र के बच्चों के दरमियान या इस उम्र के नौजवानों के दरमियान जो बात हम रखेंगे वो ये कि बुनियादी तौर पर उनका जो मुस्तकबिल है वो कैसे ताबनाक होगा, क्योंकि इस उम्र में सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश होती है वो अपने मुस्तकबिल के तय होती है कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, हमारा मुस्तकबिल संवर जाए, किसी तरह हम अपने मुस्तकबिल को सेव कर लें। तो गोया कि हमें गुफ्तगू यहाँ से शुरू करनी होगी। तीसरी चीज़, इनके पहुँचने में आपने जो दिक्कत बताई कि वो बड़ों से बात नहीं रख सकते, गार्जियन से दूर रहते हैं, गार्जियन बात डिस्कशन नहीं कर सकते, जो कुछ उनकी गुफ्तगू होती है अपने ही जैसे नौजवानों से होती है, तो उनसे रहनुमाई मिलने के बजाय वो और कशमकश में इजाफा हो जाता है। आज के ज़माने में किताबें पहले ज़्यादा अहम थी, अब कम हो गई हैं। आज के ज़माने में जो आपका सोशल मीडिया है, जो जदीद वसाइल है, ये सबसे अहम है। अगर हम इनका सहारा लेंगे तभी हम नौजवानों तक अप्रोच बना पाएंगे। इस पर हमें बड़े पैमाने पर इस उम्र के नौजवानों को सामने रखकर चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत रहते हैं। गार्जियन बात डिस्कशन नहीं कर सकते, जो कुछ उनकी गुफ्तगू होती है अपने ही जैसे नौजवानों से होती है, तो उनसे रहनुमाई मिलने के बजाय वो और कशमकश में इजाफा हो जाता है। आज के ज़माने में किताबें पहले ज़्यादा अहम थी, अब कम हो गई हैं। आज के ज़माने में जो आपका सोशल मीडिया है, जो जदीद वसाइल है, ये सबसे अहम है। अगर हम इनका सहारा लेंगे तभी हम नौजवानों तक अप्रोच बना पाएंगे। इस पर हमें बड़े पैमाने पर इस उम्र के नौजवानों को सामने रखकर चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत है, और उनके मसाइल पर, उनकी कामयाबी की राहों पर, उनकी आरजुओं पर, और उस आरजू में कहाँ से शैतान मुदाखलत करता है और डिस्टर्ब करता है, इन सब मौजूआत पर आज हमें अच्छा खासा मवाद तैयार करके उनके सामने पेश करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज इस उम्र का नौजवान अपने रोज़ाना वक्त का कम से कम 25%, कम से कम, बहुत अगर कम खर्च करता है तो 25% वक्त वो सोशल मीडिया पर खर्च करता है। हमें इसी 25% वक्त को उसके लिए रहनुमाई का ज़रिया बनाने की ज़रूरत है। और आखिरी सवाल, गुज़श्ते दिनों सफ़ा ऑनलाइन की तरफ से एक प्रोग्राम पेश हुआ था, मेरा घर मेरी जन्नत, और उसमें जो तरबियती मौज़ूआत थे, जिससे ये बात बहुत खुलकर सामने आई थी कि गार्जियन की भी तरबियत की ज़रूरत है, और गार्जियन के लिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, इस पे वर्कशॉप होना चाहिए। आप इस राय से कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है, क्योंकि अगर गार्जियन वो तरबियत याफ्ता होंगे तो उनके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं तरबियत करने के। बच्चा गार्जियन से बचता है लेकिन उनसे दूर नहीं रह सकता है, और गार्जियन बच्चे के अगर बेही खां है तो सबसे ज़्यादा बेही खां हुआ, सबसे ज़्यादा उन्हीं को उनके रिजल्ट को अपनाना है, मिलना है, तो गार्जियन तो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद है। इसलिए अगर गार्जियन इस मामले में उनकी निगाह वसी होगी, उन्हें मालूमात होगी, वो तरीके जानेंगे, तो उनके पास मुख्तलिफ चांसेस होंगे, मुख्तलिफ मौके होंगे, हर लम्हा उनको ये मौका मुयस्सर होगा कि वो अपने नौजवान को गाइड कर सकें, उसकी तरबियत कर सकें। हम 100% इससे मुत्तफिक हैं कि गार्जियन की तरबियत के लिए वर्कशॉप होना चाहिए। गार्जियन को सामने रख कर हमें चीज़ें तैयार करनी चाहिए। माँ बाप कैसे अपने बच्चों की तरबियत करें, ये ज़बरदस्त मौजू है। माँ बाप कैसे अपने बच्चों को खिलाएं, ये कतई मौजू नहीं है, क्योंकि
ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کھانے کی ساری چیزیں ماں باپ جانتے ہیں، اور نہ جانے تو بچے مطالبہ کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھ کا تارا بنانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے انہیں بہترین اولاد، صالح اولاد بنانا چاہتے ہیں، تو وہ گر سیکھیں جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور صفا آن لائن کو اس میں آگے آ کر کام کرنا چاہیے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کی تربیت کے بارے میں، اور اس سے متعلق جو مختلف پہلو تھے، ضروریات، تقاضے، پرابلم اور سولوشن، اس سب پہ ہم نے بات کی۔ ہم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ صفا آن لائن کی جو ہماری پلے لسٹ ہے اس میں آپ کو اس طرح کے بہت سے موضوعات ملیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صفا آن لائن کی ٹیم کس طرح ان موضوعات پہ کام کر رہی ہے۔ گزشتہ بھی ہم نے کام کیا ہے اور آئندہ بھی ہم آپ کام کریں گے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ صفا آن لائن سے جڑیں اور صفا آن لائن کے پیغام کو، اس کے میسج کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ ناظرین، صفا آن لائن کی کوششیں دراصل دینی تعلیمات کو ڈیجیٹل دور میں بہتر انداز میں پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، متعلقین کو فارورڈ کریں۔ یہ ایک دینی تحریک ہے، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔